गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश सोडणकर यांनी झेडपी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपवर गंभीर आरोप केलाय। गोवा मुक्तीचं 60वं वर्ष साजरं करत असताना लोकांना समाधानी ठेवणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे। त्यासाठी मायनिंगवर अवलंबून असलेल्या लोकांसाठी राज्य सरकारनं कोणत्याही परिस्थितीत खाण उद्योग लवकरात लवकर सुरू करावा असं खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी म्हटलंय। महागाईबाबतही राज्य सरकारनं मुळीच ढिलाई दाखवू नये असं त्यांनी सुचवलंय। I would request the government, especially the chief minister, when Goa is celebrating 60 years of its liberation, when all of us will be happy throughout the year in the name of the state, we don't want people to be unhappy. There are two main issues. Last 2.5 years, every time there's an election in Goa, the government has been assuring restarting of mining. But nothing has been done so far. I also wrote, because some of the parties like Cesars and all approached me, I also wrote to the Prime Minister, to the Minister of Mining, that mining was our main industry. So it has to be resumed at any cost. So thousands of people directly and indirectly depend on mining. With the closure of mining, people cannot even live hand to mouth. They are starving. So the first thing I would request the government to resume mining as early as possible at any cost. Do not keep any stone unturned to achieve this goal. The second thing, which is very close to the hearts of Goans, is Madai. People are saying, who have visited, that the basin may go half dry. Both the governments in Karnataka and in Goa are BJP. Plus it is still pending in the Supreme Court to some extent. I don't say that no water should be diverted. But let us believe in the maxim, live and let live. तांकां इल्लें वचून गरज तें, पूण गोंयचें पाणी काबार करून नाकात. Madai is our mother, especially in the north. झेडपी निवडणूक जाहीर करून निवडणूक आयोग अज्ञातवासात गेल्यासारखा असून त्यांचं कसलंच नियंत्रण नसल्याचं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश सोडणकर यांनी म्हटलंय। भाजप नेते खुलेआम आचारसंहितेचा भंग करत असून विरोधकांना मात्र पोलीस कारवाईची भीती घातली जाते असं सोडणकर म्हणाले। Now this is the message that was circulated by BJP. This is the Chief Minister's program of yesterday at Sange. आणि हांगा चीफ मिनिस्टर खंय खंय मिटींग एड्रेस करतलो तो तांचो एक लिडर सुभाष फळदेसाय हे सर्क्युलेट केला सगळ्यांक. म्हणजे तांकां कांयच हिचक ना, म्हणजे तांकां कायद्याची कांयच ना. इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चीफ मिनिस्टर स्वताच वायलेट करता. हाणें पयलीं केल्लो, आतांय केलो. म्हणजे चीफ मिनिस्टर म्हणटा तो ताणें सदांच जो कायदो आसा, लॉज आसा ते अपहोल्ड करपाक जाय. सो दे एक्सपेक्ट ऑल अदर्स टू अपहोल्ड द लॉज. And not this is the proof, this is the evidence. And our local candidate had complained, despite the election commission and the police have not taken any action. RO has not taken any action. Unfortunately, the CM did not come there.
because of the health reason. But his MLAs and the party president, they goes there and addresses the meeting. पयर हांव नुयें गेलो, फक्त आमचे बूथ जे भितर बसतात तांकां गायड करपा खातीर नुया. इमिजिएटली BJP sent the police there to stop. It means आमकां बुथाचेर बसपी बूथ एजंट जे असतात आमचे तेंचे कडेन उलोवपाक सुद्दां गेले जाल्यार ते पुलीस धाडटा आनी आमकां म्हणटा तुमकां कॅम्पेन करपाक मेळना. आनी BJPचे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर भोंवतात आनी भोंवता आसतना पयशे घेवन भोंवतात. अँड दे आर डुईंग इट अंडर द पुलीस प्रोटेक्शन. बाबू कवळेकर मुखार भोंवता, बाबू कवळेकराची बायल बॅगाची पयशाची बॅग घेवन फाटल्यान भोंवता. आनी हे सगळ्या कॅन्डिडेट बाबाशान तेवच्यान भोंवता, क्लाफास तेवच्यान भोंवता. सो हे जे लूट आसात, गोंयकारांक लूट केल्ली आसात पयशे, त्या पयशांचे वापर करतात. विश्वजीत राणे तेवच्यान भोंवता. म्हणजे तेंचे भितर पॅनीक कितली आसा आयज, तेंचे भितर भंय आसा म्हणून चीफ मिनिस्टराक कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करून, तेंचे मिनिस्टराक कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करून आयज कॅम्पेनींग भोंवता ते. आनी आमी ओपोजिशन जर कॅम्पेनींग भोंवले जाल्यार इमिजिएटली पुलीस येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह.